प्रत्येक दिन प्रभात समय आपण जिते आखि खोलती एक अदृश्य शक्ति तुमको देखु थाए। सी भल भाव जाने आपण कौन चिंता करछंती, कौन अनुभव करछंती, कौन चाहछंती। यह केवल भाग्य नुहे, यह केवल परिश्रम नुहे, यह हूँ ब्रह्मांडीय नियम। जहाँ तुम्हें माग बा चाह ब्रह्मांड ताहा देई थाए। तुमर विचार, तुमर भावना, यह ही तुमर प्रकृत शक्ति। आज आम जाना से अदृश्य शक्ति को जी कि तुम जीवन को बदलाई देव। जदि तुम्हें रेडी तेबे चलो से यात्रा पथरे अग्रसर है। जोठी इच्छा सत्य होता है, जोठी आपणकर कामना पूरण होता है, जोठी ब्रह्मांड तुम साथी रे थाए। तू शक्ति, तू साधारण मनुष्य नुहे, तो भितर ब्रह्मांड अच्छी जे सर्वदा प्रति मुहूर्त शुणी पारुछि। जहाँ तू चिंता करुछु, जहाँ तू भावुछु ताहा ठीक हो जाउछि। जहाँ तू कहूँ ताहा ही से ही रूप धारण करुछि। ए दुनिया तोर विरोध में नाही, कहीं नहीं, मात्र तोर चिंता अनुसार चली। आज मुझे तुमको से राज उपरे कहवाक जाउछि, जो तू तोर भाग्य नुहे पूरा सृष्टि के बदलाई पार। तुम्हें निश्चय थर अनुभव करते तुम्हें मन दृढ़तार सह कि मागु था ताहा केतबले जमिति भी हेउ तुम पाखरे पहुँची जाए। यह संयोग नुहे, संकल्प शक्ति। ब्रह्मांड तुम कथा शुणी थाए, मात्र सेतिक बेले शुणे जेतबले तुम्हें ताहाको अंतरु कहिता। जानिछ यह तुम्हें किपरि ब्रह्मांड को मागिबो, किपरि ताहा हासिल करि परिबो, किपरि निज स्वप्नर जीवन को बिताई पारिबो बा बंचिबा कल्पना किपरि चालिबो। तुम आज पर्यंत केवल चिंता करछ। वर्तमान से ही समय उपस्थित ब्रह्मांड पाखर ताहाको मागी करी आनिबो, कारण ए ब्रह्मांड तुमर। जहाँ तुम्हें मागिबो से तुमको ताहा देबो। ब्रह्मांड कौन? ब्रह्मांड होउछि यूनिवर्स, ग्रह नक्षत्र आकाश गंगार समूह नुहे। यह होउछि जीवित ऊर्जा तंत्र जी कि आम विचार पर अनवरत कार्य करुए। आमर भावना इच्छा को आधार करी प्राचीन भारत में गोटे कथा अच्छी, जहाँ पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात सब आपण भीतर अच्छी ताहा ब्रह्मांड अच्छी। फिजिक्स यह कहे सबू जिनिस होउछि ऊर्जा। आपण आपण विचार आपण जो किसी भावती से विचार ब्रह्मांड एक कंपन सृष्टि करे। से कंपन पुनर्बार आपण पाख फेरी आसे एक घटना रूप में। विचार शक्ति आपण चिंता करतु गोटे मंजी परी आपण चिंता बा भावना जपरी करिथा ताहा वृक्ष पर ठिया हुए। अर्थात जहाँ तुम जीवन में घटी थाए ताहा केवल तुम चिंता बा कल्पनार रूप। आपण जदि सकारात्मक चिंता बा पॉजिटिव थॉट करेंगे सकारात्मक फलाफल पाइबे। नकारात्मक चिंता व नेगेटिव थॉट सबुले बाधा प्रतिबंधक दुख दे थाए। उदाहरण स्वरूप जदि आपण प्रत्येक दिन चिंता करेंगे मो पाखे पैसा नहीं, ब्रह्मांड आपण चिंता को सत्य करें। आपण को एपरी सुजोग दे थाए जेपरी लोक परिस्थिति एपरी आपण निकट में पहुँचे जेपरी आपण सर्वदा आर्थिक परिस्थिति लगी रहिबो। मात्र जदि आपण चिंता करें मो पाखे प्रचुर पैसा आसे, मु योग्य अटे, आपण से ही दिग को ऊर्जा पठे था। ब्रह्मांड तार सुजोग से हीपरी सृष्टि करे, ताकू सुजोग दिए। कारण लॉ ऑफ अट्रैक्शन किपरि कार्य करे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नियम होछि आपण जहाँ चिंता करेंगे ताहा पाइबे। यही नियम रे तीनोटी प्रमुख कारण। प्रथम है माग, जेपरी आपण रेस्टोरेंट रे खाद्य ऑर्डर करुछंती सेपरी माग। स्पष्ट भाव चिंता कर, जदि अधा कथा कि सन्देहपूर्ण कथा कहे यूनिवर्स को पसंद नुहे। उदाहरण केबे कहनी मु दुखी रहा को पसंद करेनी, एक कथा कह ना। एपरी शब्द स्थान रे कह मु खुशी अटे, शांत अटे, कारण ब्रह्मांड ना को बुझीपारे न थाए। सेकेंड रे बिलीव, विश्वास रख। आपणकर 100% विश्वास रहा आवश्यक। आपण को जदि भी किसी संकेत बा सिग्नल आसी न थाए विश्वास रखंतु। विजुअलाइजेशन निहाती आवश्यक। प्रतिदिन 5 ରୁ 10 मिनट आखि बंद कर निजर लक्ष्य को अनुभव करंतु, जेपरिक मु यह पाइछि, मो पाखरे यह अछि। विजुअलाइजेशन अर्थात आपणकर लक्ष्य रखिथिबा जिनसर फोटो आखि सामना को आणतु। धर जो आपण गोटे कार पाई लक्ष्य रखिछंती, यूनिवर्स को ताहा मागुछंती, तेबे विजुअलाइजेशन करंतु तुमे से कार रे बसीछ एवं चलाउछ। घरे बसी करी मध्ये यह आपण विजुअलाइज करिवे। निजको निजे कि क्या संगे कथा हो पॉजिटिव शब्द कहे, सब सकारात्मक कथा कहे। एपरी कह मु सफल अटे, मु ब्रह्मांडर अपार शक्ति सह जोड़ी होइछि,
ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାହା ମୋତେ ମିଳିଯାଇଛି। ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ବା କୃତଜ୍ଞତା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ମାଧ୍ୟମ। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଜିନିଷ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ କୃତଜ୍ଞତା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ମାନୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ମିଳିବ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଶୀଘ୍ର ତାହା ପଠାଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ 3ଟି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। କୁହ, ଧନ୍ୟବାଦ ୟୁନିଭର୍ସ, ମୁଁ ଖୁସି ଅଟେ। ଧନ୍ୟବାଦ ୟୁନିଭର୍ସ, ମୁଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ଧନ୍ୟବାଦ ୟୁନିଭର୍ସ, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ତାପରେ 3ଟି ଜିନିଷ ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତା ପାଇଁ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। 3ଟି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାଇବାକୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଯାହା 3ଟି ପାଖରେ ଅଛି ଓ ଯାହା ପାଇବାର ଅଛି 3ଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍। ଆଫର୍ମେସନ୍ ବାରମ୍ବାର ସକାରାତ୍ମକ କଥା କହି ମନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସକାରାତ୍ମକ ସ୍ୱୀକୃତି। ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାକୁ ମନେ ମନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିବା ବା କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର 3କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କର। ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ସେ ଜିନିଷ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ କର। ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ସଂକେତ ବା ସିଗ୍ନାଲ ଉପରେ ଦିଅ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବା ୟୁନିଭର୍ସ ସିଧା ଜବାବ ଦିଏ ନାହିଁ, ସେ ସିଗ୍ନାଲ ପଠାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନ ବା କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆପଣଙ୍କର ଅବଚେତନ ମନ ବା ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସବୁ କଥା ମାନିଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କହିଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶକ୍ତି କେବଳ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତ ଜ୍ଞାନନ୍। ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ତାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ମାର୍ଗ ଦୁଇଟି ଯାକ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧ, କବୀର, ନାନକ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଚାର, ଚେତନା ଓ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଜୈସେ ଦୃଷ୍ଟି ୱୈସି ସୃଷ୍ଟି। ଏହା କେବଳ କବିତା ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନିୟମ। ଯଦି ଆପଣ ସେବା, ସତ୍ୟ ଓ ଭଲ ପାଇବା ବାଟରେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ମାର୍ଗ ତିଆରି କରିଥାଏ। ଯଦି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନ ହୁଏ, ଯଦି ଆମେ ଦୃଢ଼ତା ସହ ଅନ୍ତରରୁ କିଛି ମାଗିଥାଉ, ସେଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଉ, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ୱିଶ୍ ପୂରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଡେରି ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେବେ ହତାଶ କରିବାକୁ ଦେବନି। ହୋଇପାରେ ସେ ଜିନିଷ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିପାରେ। ଡିଟାଚମେଣ୍ଟର ଅଭ୍ୟାସ କର, ଅର୍ଥ ଆସକ୍ତି ଛାଡ଼। ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଅଧିକ ଆସକ୍ତି ବା ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ପରେ ଠିଆ ହୁଏ। ମାଗ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତାପରେ ୟୁନିଭର୍ସକୁ ସମୟ ଦିଅ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନ ବିଚଳିତ ଅଛି, ଡର କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୋଭରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣ ଠିକ୍ ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ସେବାରେ ରୁହ। ଆପଣଙ୍କର ଉର୍ଜା ପବିତ୍ର ହେବ, ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ତୀବ୍ର ହେବ। ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଏପରି ଜ୍ଞାନ କିପରି ଶିଖାଇବ? ଏ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭାବ ସେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଶିଖାଇବା। ଅର୍ଥାତ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଟକ୍ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିବ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦିଅ। ନିଜକୁ କେବେ ବି ଛୋଟ ବା ନ୍ୟୁନ ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ। ଫଳରେ ନିଜ ଆତ୍ମବଳ ବଢ଼ିଥାଏ। ଫଳରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚଳାଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ଏ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଏକା ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବିଚାର, ସବୁ ଇଚ୍ଛା, ଲୁହ କେହି ଜଣେ ଶୁଣୁଛି। ସେ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶକ୍ତି। ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ନୁହେଁ ଏହା କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତ? କାରଣ ତୁମେ ଯଦି ନିଷ୍ଠା, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ମନରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ରଖି ମାଗିବ, ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତୁମକୁ ତାହା ଦେବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିବ। ସନ୍ଦେହ ଥିଲେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ସନ୍ଦେହ ନ ରଖି ମାଗିଲେ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତୁମକୁ ତାହା ଦେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥାଏ। ଠିକ୍ ସମୟ କେତେବେଳେ ବି ହୋଇପାରେ। ଭାବନା, ଚିନ୍ତାଧାରା ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଠାରୁ କିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ମାନସିକତା, ସକାରାତ୍ମକତା ଓ ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଭାବନାକୁ ବୁଝିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଡର, ଭୟର ସହ ଚାହୁଁ, ତାହା ପୂରଣ ହୋଇନଥାଏ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ, ଭୟଶୂନ୍ୟ, ଖୁସି ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ସହ ଚାହୁଁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେହି ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିବ, ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ସମୟ। ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଠାରୁ ମାଗିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ସମୟ କେଉଁଟା, ତେବେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ସମୟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଃସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ସମୟ, ପୁରା ଖରାପ ଥିବ, କୌଣସି ଜିନିଷର ଯଦି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ, ସେହି ସମୟ ହେଉଛି ଠିକ୍ ସମୟ। ଆପଣ ପୁରା ଦୃଢ଼ତା ସହ, ଆପଣ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ହୃଦୟରୁ ମାନସିକକୁ ସ୍ଥିର କରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ମାଗନ୍ତୁ। କାରଣ ସ୍ଥିର ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସହ କିଛି ଜିନିଷ ମାଗିଲେ ବା ଚାହିଁଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାଏ।
ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥାଏ। ପ୍ରଭାତ ଓ ରାତ୍ରି ଦୁଇଟି ସମୟ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ପ୍ରଭାତ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୋଇଥାଏ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଉର୍ଜା ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ସକ୍ରିୟ ଥାଏ। ଏହି ସମୟ ପୁରା ଦିନର ଆରମ୍ଭକୁ ଠିକ୍ ଦିଗରେ ନେଇଥାଏ। ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଠାରୁ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ଓ ଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ମାଗିଲେ ଏହା ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ରାତ୍ରି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଦିନ ସମାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ସହ ନିଜ ବିଚାରରେ ଡୁବି ରହିଥାଏ। ସେହି ସମୟ ହେଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବାକୁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଠାରୁ ବର ମାଗିବା, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସହ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ, କାରଣ ଯୋଡ଼ିବାର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯାଏ। କଠିନ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସମୟରେ କୌଣସି ଜିନିଷର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସମୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ମାଗିବା ସମୟ ଆସିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜୀବନରେ କଠିନ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଓ ଦୃଢ଼ତାକୁ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଆସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥାଏ, ଆପଣ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ଠିକ୍ ସମୟ। କଠିନ ସମୟରେ ଆପଣ ଧରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବ। ଏ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବଢ଼ିବାର ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ମାଗିବାର ଠିକ୍ ସମୟ ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣ ସେ ସମୟରେ କୃତଜ୍ଞତା ହୋଇ ଉଠନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଅଛି। କୃତଜ୍ଞତା ବା ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇଥାଏ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ଆଉ ଡେରି ହୋଇନଥାଏ। ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ସହ ୟୁନିଭର୍ସକୁ ମାଗିଲେ ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବାଟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ୱିଶ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଓ ଯାହା ଅଛି ତାହା ପାଇଁ ଯଦି କୃତଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତି, ୟୁନିଭର୍ସ ଅଧିକ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ। କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ। ଆପଣ ଏହା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେହି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। କୃତଜ୍ଞତା ସହ ମାଗିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଧିକ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଷୟର ସମ୍ପର୍କର ସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାର ପୂରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ବହୁତ ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପେ କଳ୍ପନା କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଗ୍ରହ, ତାରା ଓ ଆକାଶ। ମାତ୍ର ଏହାର ସତ୍ୟତା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକା। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଚେତନା, ତାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥାଏ, ବୁଝିପାରେ, ଭାବନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଖରା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଅଭାବ, ଅନାଟନ, ଦୁଃଖ, ଦରିଦ୍ର ଭାବନାରେ ବଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେହି ଉର୍ଜାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଖୁସି, କୃତଜ୍ଞତା, ବିଶ୍ୱାସ ସହ ମାଗିବେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚମତ୍କାର କରିଦେବ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ନିୟମକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କିଛି ନିୟମ ଅଛି, ଯାହାକି ସବୁ ଧର୍ମ, ସବୁ ସଂସ୍କୃତିରେ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି। କର୍ମରେ ନିୟମ ହେଉଛି ଯାହା କରିବ ତାହା ପାଇବ। ଆକର୍ଷଣର ନିୟମ ହେଉଛି ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବ ତାହା ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ନିୟମ ହେଉଛି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ମିଳିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ବା କୃତଜ୍ଞତାର ନିୟମ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି, ଯାହା ତୁମେ ପାଇଛ, ଯାହା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ବା ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, ଦେଖିବ ତାହା ତୁମକୁ 1000 ଗୁଣା ମିଳିବ। ଏ ନିୟମକୁ ବୁଝିଗଲା ମାନେ ସମାଜ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବା। ଏ ନିୟମ ଅଦୃଶ୍ୟ ମାତ୍ର ପ୍ରଭାବ ଅନେକ ଗଭୀର। ଏହାର ପାଳନ କରି ଦେଖ ତୁମ ଜୀବନ କିପରି ବଦଳି ଯାଉଛି। ବିଜ୍ଞାନ କହେ ସବୁକିଛି ଉର୍ଜା ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କଥା। ମାତ୍ର ନା, ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା କହିଥାଏ। ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କହିଥିଲେ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଏନର୍ଜି, ମ୍ୟାଚ୍ ଦି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଫ୍ ଦି ଏନର୍ଜି you want and you can't have but get that reality. It can be no other way. This is not philosophy, this is physics. क्वांटम फिजिक्स प्रमाण करछि ସବୁ ଜିନିଷ, ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ, ସବୁ ବିଚାର ହେଉଛି ଉର୍ଜା, ସବୁ ଉର୍ଜାର ନିୟମ। ସମ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ସେମ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ମନର ରାଗ, ହିଂସା ଯଦି ଆସେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୁନିଆ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ରହିବ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତାକୁ ବାସ୍ତବତା କରିଥାଏ। ଛୋଟ ଉଦାହରଣ, କୃଷ୍ଣ ନାମକ ଏକ ବାଳକ ଥିଲା, ଯିଏକି ଉତ୍ତର ଭାରତର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ପରିବାରରେ ଗରିବ ଥିଲା, ସାଧାରଣ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲା। ମାତ୍ର ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ନଥିଲା ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ଏକ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବ। ମାତ୍ର ତାର ସମ୍ବଳ ସେପରି ନଥିଲା ତାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ଲାଗି। ତା ପାଖରେ ନା ଧନ ଥିଲା, ନା ସମାଧାନର ବାଟ ଥିଲା, ମାତ୍ର ତା ପାଖେ ଏକ ଜିନିଷ ଥିଲା, ତାହା ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। କୃଷ୍ଣ ତାର ମାଠୁ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଥିଲା। ମା କହୁଥିଲେ, ପୁଅ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତୁମ ସାଥିରେ ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ଓ ହୃଦୟରୁ କିଛି ଚାହିଁବ,
दुनिया रे एपरी किसी शक्ति नहीं जे कि तुमको रोकीदेव। गोटे दिन कृष्णा गोटे स्वप्न देखला। से स्वप्न बहुत अजीब थिला। ताको अनुभव आसला से ब्रह्मा विष्णु महेश जेपर तुम आशीर्वाद देउछंती तो बहुत किछ करि परिबो, तू समर्थ हटू। से सही दिन रात्रि शपथ नेला निज परिवार को बहुत भले रखियो। मात्र जेतेबेले से समर्थ नथिला, तार किसी संबल नथिला, तार विश्वास था से तार भाग्य को परिश्रम कर बदलाई देव। से धीरे धीरे किसी रोजगार पंथा निमते किसी छोट छोट बड़ काम कला, अर्थ रोजगार कला, मात्र से किसी सपोर्ट नथिला। से समय से चिंता कला मोर स्वप्न केवल स्वप्न रही। दिने गाँव में गोटे बड़ मेला पड़ा। से चिंता कला जदि मुझे एठारे निजर किसी कौशल देखाबी जदि मोर भाग्य बदली जापे। माँ पाखु गला कहला मोर विश्वास अच्छी मुझे बड़ कम करी मो स्वप्न बंचार किसी सुजोग चाहूँगी। से गाँ जो मेला होता गोटे स्टल पकाइला पुराना हस्तशिल्प काम को से बिक्री कला। प्रथम दिन से कम लोक आसिले। द्वितीय दिन जन व्यवसायी तार हस्तकर्म कमाल देखी तापाखे काम करने प्रस्ताव दिला। यह शुणी कृष्ण भाविला ब्रह्मांड तार विश्वास और परिश्रम मूल्य देला। ता जीवन तापरठू एभली नाटकीय मोडल परिवर्तन है। से निजे मध्य विश्वास कर तार स्थान को एपड़ी से उच्च स्थान में देखी से आश्चर्य होता। जदि आप अंतरु किसी चाहिए से दृढ़ विश्वास थी से निष्ठा सह जदि आप परिश्रम कर निज उपर विश्वास रखिथे आपड़ ता पाइबे ही पाइबे। कारण यूनिवर्स ताको निश्चय पूर्ण करें। यही कहानी शिक्षा दिए दृढ़ विश्वास निष्ठा सह जदि लक्ष्य पथर आप समर्पित थे यूनिवर्स आपन को रास्ता देखाइब। निज अंतर जहाँ चाहिए और निज उपर दृढ़ विश्वास आप सफलतार शीर्ष में पहुँचाई देव। कृष्णार काम देखी से बड़ बेपारी कृष्ण अधिक टंका देते धीरे धीरे से तार व्यवसाय बढ़ाई। से केवल निजर जीवन को बदलाई नाला से तार परिवार भाग्य बदलाई देता। गाँव में अनेक बेकार बसुवा युवक को रोजगार पंथा दे पारि। कृष्ण जानी जदि अंतर किसी मगा जाए तापाई निष्ठार परिश्रम कराए यूनिवर्स ताहा निश्चय पूर्ण करते। यही कहानी शिक्षा मिले जदि विश्वास निष्ठार सह कार्य करे और ता सहित निजर लक्ष्य प्रति समर्पित होता ब्रह्मांड निश्चय आपण रास्ता दिखाई दे। कृष्णर जीवन में परिस्थिति प्रथम बहुत कष्टकर था। तार विश्वास तो ब्रह्मांडीय शक्ति सह जोड़ी देता से तार भाग्य बदली जाता। ब्रह्मांडर लकी नंबर ऊर्जा व मार्गदर्शन प्रतीक देता है जी आमको ठीक मार्ग में नहीं जाए। यूनिवर्स एक निर्दिष्ट नंबर किसी सिग्नाल व संकेत माध्यम आम सह जोगाजोग स्थापन करे। एठार किसी प्रमुख लकी नंबर दि जाए जोटा कि ब्रह्मांड सह जोड़ी होता है 11टा 11। यही जो मिनिट थाए 11टा 11 मिनिट जदि आप बारंबार देखिए तेज जानवे ये समय आप निज इच्छा को स्पष्ट भाव ब्रह्मांड को जनइबार समय। ब्रह्मांडर यह आध्यात्मिक दर्शन दिव्य मार्गदर्शन प्रतीक अटे। 11टा बाजी 11 मिनिट माने यह विशेष भाव लकी नंबर ग्रहण करा जाए। यह ब्रह्मांडर एक दिव्य संकेत रूपे देखा जाए। जदि बारंबार 11टा बजे 11 मिनिट घंटार देखिए जानव यह ब्रह्मांडर आपण साथी अच्छी वर्तमान आध्यात्मिक केन्द्र ध्यान केन्द्रित करवा उचित। यह दर्शाए आप ठीक रास्ता पर अच्छा निजर इच्छा को ब्रह्मांड स्पष्ट भाव मांगा उचित। यह आध्यात्मिक जागरण दिव्य दर्शन प्रतीक। द्वितीय नंबर 7 आध्यात्मिक मार्गदर्शन 7 को आध्यात्मिकता और सद्गतिर प्रतीक भाव ग्रहण कराए। यह नंबर आध्यात्मिकता खोज आध्यात्मिक बुद्धिर प्रतीक अटे। जदि 7टा 11 घंटार देखिए जानव आप ब्रह्मांड सहित जोड़ी होवार प्रकृष्ट समय। यह भाग्यशाली नंबर रूपे मना जाए कारण जेकोसी कार्य आरंभ यात्रा कला बेले जदि यही 7 नंबर टी घंटे बाजी जाए तेज कार्य यात्रा सकारात्मक रिजल्ट दे थाए। 7टा देखी जानवे आप ब्रह्मांड सह ठीक दिगरे चलुँच आप चेष्टार सकारात्मकता परिणाम आसी संख्या आपण भीतर आध्यात्मिक शक्ति जागृत कर। तृतीय नंबर बा 3 रचनात्मक सफलता कौन जानते 3 हूँ रचनात्मक संपूर्णता और विकासर प्रतीक भाव मना जाए। 3 जदि बारंबार देखिए ब्रह्मांड सह सामंजस्य तारिकार जोड़ी हो जाए आपण परिश्रम फल सामने उपस्थित बोली जान। यह आपण जीवन सफलता प्रगतिर संकेत। चतुर्थ नंबर समृद्धि और शक्ति 8 साम्राज्य आश्चर्यर प्रतीक भाव ग्रहण जाए। यही संख्या ब्रह्मांडर अनंत ऊर्जार प्रतीक जहाँ आपन को शक्तिमान धनवान कर दिए। संकेत 8 ब्रह्मांड आपन को आपणकर परिश्रम मूल्य को सकारात्मकतार फल रूपे दे थाए। संकेत जदि 1 1 1 ट्रिपल 1 को देखते ब्रह्मांड आपण नुआ भाव किसी आरंभ करुच्ची योजना प्रस्तुत करुच्ची भावे। यह आपण जीवन में नुआ किसी जानवा जाऊँगी। जदि आपण
2 देखती संतुलन सामंजस्य ब्रह्मांड आपण जीवन में संतुलन सामंजस्य आने को जाऊँगी चेष्टा करूँ जीवन संतुलन बनवाक चेष्टा कर देखिए यही समय ही आप प्रकृष्ट समय कारण यह द्वारा आप आग को बढ़ी पारे 333 दिव्य समर्थन मार्गदर्शन जदि यह बारंबार देखिए यार माने ब्रह्मांड दिव्य मार्गदर्शन और समर्थन देवाक प्रस्तुत 444 सुरक्षा रक्षा और सुरक्षित मार्ग में चलने संकेत देखा थे आपण जीवन कौन सी बाधा व कष्ट ना 555 देखा माने एक बड़ परिवर्तन होगा जाऊँगी ब्रह्मांड ये संदेश दे थे नुआ दिगरे जीवार समय आसीगला नुआ दिगरे चलवा आसवार समय आसीगला आपण जीवन में किसी नुआ आसवाक जाऊँगी आपण यह निश्चय एक संकेत बोली ग्रहण करेंगे ब्रह्मांड सह जोड़ी होवार समय आते जानवे आपण जीवन में गति ठीक भाग जाऊँगी ब्रह्मांड तुम साथी अच्छी यह एक आध्यात्मिक मार्ग दर्शन सफलतार ऊर्जा इशारा व सूचना देउछि आपनकर विश पूर्ण होगा जाऊँगी डेरी ना संदेह रूप ब्रह्मांड तुम कि तुम जीवन में संदेश रूप में ब्रह्मांड तुमको किसी और तुम जीवन में किसी दुख बाधा ना 555 मीन्स बदलवार संकेत से संकेत दिए तुमको नुआ जिनस चलवार समय आस पहुँचे आप जीवन नुआ कि आसूँ ब्रह्मांड आमरी पाखे अच्छी आध्यात्मिक मार्गदर्शन देवाक प्रस्तुत अच्छी तुम जीवन आग भली रही कारण तुम्हें मन थो आध्यात्मिक मार्गदर्शन सकारात्मक ऊर्जा इशारा करे आपड़ जदि यही नंबर को देखिए जानवे और ताको एक संदेश भाव में नेबे यह यूनिवर्सर संदेश ब्रह्मांड आपण पाखे अच्छी मार्गदर्शन देवाक प्रस्तुत अच्छी जदि तुम भिडटी बंद कर तुम जीवन आग भली न देखी सारापर जानवे कारण तुम मन थो तुम भीतर एक अदृश्य शक्ति अच्छी जी चिंता करिवो मात्र ताकू सत्य परिणत कर देउछि तुम्हें एका नुहे पूरा ब्रह्मांड तुम साथी चलने प्रस्तुत अच्छी जहाँ चिंता करेंगे ताहा सत्य परिणत हो जाउछि तुम्हें एका नुहे पूरा ब्रह्मांड तुम साथी चलने प्रस्तुत अच्छी मात्र प्रश्न यह जे कौन तुम्हें प्रस्तुत अच्छ तुम्हें तुम निर्भर मुक्त भाव ऊपर को उठा प्रस्तुत अच्छ विश्वास करने को जहाँ देखा जाऊ नहीं जदि हाँ आज यही समय ब्रह्मांड सह दोस्ती कर ताको माग भरोसा रख पर देख जादू किपरि सत्य बदल जाऊँगी मन रख जहाँ मागिब ताहा मिलिब मात्र सेतिक बेले जेतेबेले तुम्हें पूरा शुद्ध चेतारे मागिब शक्ति तुम भितर सबु सकाळ एक नुआ आशीर्वाद सहित आसूची समस्त चिंता ब्रह्मांड को पठा जाउची कौन चिंता करछ किछि नुआ करिवो तुम दुनिया को किपरि बदलाई देबो ए जीवन में तुम्हें संजोग सह बंचिबो ना संकल्प सहित जदि आज एक कथा बुझीजिब मु ब्रह्मांडर निर्माता शिकार नुहे तेबे यही समय हम तुम जीवन एक नुआ मोड़ उठ जाग एवं आग पूरा विश्वास सहित अंतरु कारण शुद्ध चित्त ब्रह्मांड शुद्ध चित्तरे जदि ब्रह्मांड को मगा जाए ब्रह्मांड के चुप रही न थाए से दौड़ी आसए तुम आखि बंद करी गोटे इच्छा को भाव अनुभव कर यह मोर पूरण होगा जाऊँगी कारण ब्रह्मांड को तुम कथा शुभुची तुम उपर कथा से समस्त कथा को शुणुची एवं तुमको तापर विश्वास रखा दरकार तुमर हिम्मत अच्छी ना नहीं जहाँ मागिब ताहा मिलिब यूनिवर्स इज लिसनिंग यही भिडियोटी जदि आपण मन को पाइला लाइक करिवो तापरे मते जणा पड़िवो आपण ए जाए मोर संदेश को आपण पाखे मु पहुँचाई परिछि एपरी भिडियो पाई प्रेरणा बा आत्मबल बढ़ाया सब बेले जदि शुणा को चाहूबे तेज सब्सक्राइब करेंगे कमेंट माध्यम आपण जणाइबे आपण प्रकृतिर यूनिवर्स जोड़ाक चाहते आपणकर इच्छा पूर्ण करने को चाहती निज जीवन को खुशी कटाइबा चाहती जदि हाँ कमेंट रे एस लिखंतु किंबा यूनिवर्स सह मोर संपर्क दृढ़ बोले लिखंतु देखिए आपणकर इच्छा पूर्ण होगा बहुत समय लगे जदि भिडियोटी भल लगे तेज लाइक शेयर कमेंट करियो चैनल को सब्सक्राइब करियो। रोची धन्यवाद नमस्कार।